Hi guys, morning guys. Mag-inom taan ng herbal guys. Magkape taga, mag-herbal ta, mag-inom tag herbal guys. Ngahang herbal. Dahog nangka, dahog mangga, dahon bayabas, dahog kamunggay, dahog oregano, dahon sa kamunggay, dahon sa helba, dahon sa lagnob, para pawala sa lamig-lamig. Pawala sa lamig-lamig, mga dahon-dahon. Malamigan ka guys. Inom ta guys. Oh guys, okay, oh. Sarap. Dahon ng tingnan mo guys. Tingnan mo guys, oh. Mga dahon-dahon guys. Na. Dahon-dahon na inumin namin. Para hindi na mag-asa sa doktor. Kasi walang panggamot, wala kaming pira guys. Tingnan mo guys. Kahit ganyan lang kami guys. Mahirap lang kami. Yung gamot namin, herbal lang guys. Hindi kaya namin guys paggamot guys. Wala kaming kapira-pira guys. Walang money. Kami mag-asawa guys. Yun lang inumin namin. Wala nang iba. Diyos na bahala namin. Yung si Lord na bahala namin. Siya na maano sa amin ng... Ay! Kulin ko. Natapon. Ay nako. Natatapon pa. Natatapon pa guys.